Yo, Fofo, deko mdila. Ndi apamia. Oli. Ni chora medo. Doni solo, deko mi abotole. Ah, mi fon sisire. Akpe kaka. O lo mi fon lo. Mi dakwe. Mi fon. Yo ha mi ga fo de agwandi anyi. Akpe kaka. Ah, ma to mon papa ya dila so gbedona menye so na mi ato mi ano ple bubu to hede. Nene le mele. Mi bio fafa, ko se bi fafa gan to le ju amina mi yabo. O bali wa ali bo. Bi ga bio fafa pe. Kwa mi ano sesede ni mi abe todo do agba yeji wudi ki aro. C'est ça, mi dakwe kaka. Akpe ni mi o sha. Yo, promete ko anu. Ago. Ne la nyua. Kami no ipenyi si ba tora mele poste. Nene. Ade dokyo no fia vinyi, adoko no ba ochachi na mi ka fi nyale mo. Akpe. Ne amere le se nkonye igbezi gbanto are. Banya be le se jogbese nu fiola edem kuwonu be nkoye ile se. C'est ça. To me keni jogbese jogjomi be nu fiola ebe nkoye ile se ya. Boa. Mando akpe na misia mebe mi ateyom le 90, 83, 11, 84 dit. Alors 99 46 05 40. Nenye be nume kukudo le. Ye ya mere di be ya kukudo ma. Mo de le fa be la teke de ntinye le number yo dilo akpe na mi. Yo, ni de akpe. Tema me pa nya salaw. To mi se. Ye ma to do ku number dinami. Ne mi di be on no kuku resbele si e kule. Ko kude wona antia. Ya tima yo le 90 83 11 84 90 83 11 84 alors 99 46 05 40 pour te quoi nous Ago be se Boris. ne mi le moi zo ko Mi be jojo me we nu opwe. Mi se ne na pa nya solo ga to ti bia akpe kaka. Mi anto we la wo e be lanyo. Ejedia ne mi nwewa me pepe mi da wo na mi o enyi mi be enyagbe ke mi gbrona. Mi anto mi po deke mi be khosio na mi nya be o ba wo na mi fo alo o ba ku de mi ata alo ma wula wo na mi wa deke mi le ya po mi gba le won to gbo be o na mi nya be ni o khosia ma wo le yin nu so patato ma wula te wo nu ga ke ya no nto o mbe dogbero o nto o mbe tin do a jide podem non na mena beto. c'est ça E fi be mi anto be énergie ye mi gba so le wo to yi won bo mi agba so de mi ko mi be so kaka blema agbeton to ho na e be kena de nu ke be le di anti ipo era fifi ya oui kafra mi gba po era be na o be ma fu fido adam clever be fifi agbeton la ha de ke ngbela dunu ke obe ma wa don isuru la be ba kure mi atare agbeto gbale ha de a abi gale ya bololi ali ro obe nyom la leku ke ngbela di evi fifi ake yesu ba kwade agbeto gbale leku a ele te popo akpo be ndi pepe mtro wa mi anye be enyawan cha kan mi ke ngbe mi so mi ato ga ke ya ezube enube ni ofode la menamia e ba vunye me mi leva blau wa togbo be kekeli kuma mo be kekeli kekia ola do gbogbo de Africa viodi c'est ça ale be nyonyo ya ba gera mi pepe be di mi pe susu be wa nya be enuke wo mi a elolu ale gbegbebe ni mi tro do to mi do ku ya e me ko mi la te pon do nyu to ale voilà e na be kafra enu milano bro de va enu la gba no wo mi a aw ma yini ni voilà donc avant de coucou na messia me be mi le webe mi ano duru mi kwirika e pe la ten pe de mi anti enu mi duru e pe la ten pe de mi anti va e me madro a mi be e ya po ya e pe la webe mi to mi po de ke mi o le duwa ni ko gbale obe no nto om ji wa om da pe donc a didia e me enu an le ise me vi ya voilà ba akpene ya de méthode siare ne mi be todo do nyu onti blew e me jojuro pe evo ne ko pela do
Yo, il de akbe. Yo. Tu es prophète quoi? Ago. Apa ka ti tan gbe. Ah, maglobe mi to azonli de di. Azonli ode todo la nyode. Ni mi hunkana wa lo mi so gbe na wa de. Nu kaye wa mama wa to gbo o gbe dada yin no le hotu nya me so kudo ame peple me nya nti o. Nu kaye yin nu o pla le wo mama ogbo so kudo enya yo ko na be ade la no de funa me kaka baba tobe amela no musi bebe amea ka fra ele gbele nini mi ati mblo be mi aso so egbe aso do to be mi apo mi be to do lo ko mi le bro dan be yan wa de ke dan la me do gboro agbeton to la nani kwa e no gboro ko be dan le gbele ku de dan le o de ke ku de ya ni mi ati ndo to video mi ati so kaso na o ye no bro be dan la lidi allo e dan allo elande dunamo amol gota les filles et nous on partant si bere ke mite de ndo me va yin soa C'est ça. et la jombe egbe ya to gbo be wono le mi la yedi mi po be kota be dan le si be pedo ni mi ya be e dan be décider non non won ti o be kota re ko be dan e kota re o be nu ye kota re ko be ku de be he ba ku de be he Voilà. donc il a pas wa mi ya be e kovu bon veve to mi a togoa mi ya be kojo plié et si ami so afia wa so kopele fi donc ni bi mi va do dan allo ade allo chamba allo vuju allo dekonu allo togbe konu be wona e o mi ade de kebe le la mi do gboro no yo mi ni ya kan sin video lo ape na mi Yo, de akbe. Te mi ko se be titi o le toji. Ye ela jomi be nyama esio kata kule mi anu. Ye mi akofi ye vivitile. Ye mi adeoda na chom do wanyona mi. Gele titi ale le toji. Ye o nyolo me be ya. Alo me le toji o nyolo be ya master kule mi ya. Jomanya gbero wa nyine mi. Le yo mi de 96 80 27 27 96 80 27 27 quoi mia kwe blo le kama ke mia do bana mia be todo la veve to monsieur kata yonami la monsieur kata mo yonami wa wasana mia kokwa ile itote pom ya be yoyo de tebesia pour te quoi nous ago kafie todo la wa yo mia de ka akolomia yi ndakwe maglobe si bere ke mi nye be jojomia eye ko nya agbeto be pattern agbeto be identité a bigbon ni kokoko be monsieur Boris oui enya ya de manu gle magba no gle be na de don ti ya de agbeto mi ko be le ndodo agbeto mi ko be le si be ni azogebe nuye le ni de kebe enya yo imi ano to na mo be na de wakare ndeji so wan to ruku de kware si be ni mi anto mi de kware ka fa ele lododoro noa amede pona mona zogbona menua bere ameni to la nani ame bula mo zogbona mo nya be zogbodo noa alo apodo noa awo si be ina be no kle khosi o ba gban le de pepe chan et où les cas où les notes pour on accepter alors ni démonie aussi ba do la menu yo ko la be kwese merci et à confesser foi peu importe de quelle croyance à la banon do tane wonto on confesser alors ndo foi anya be etrozu enu balo no e c'est ça fait que mi gbona de be mi OK amelo amele kamanami khonami yo allô bonjour bientôt wezo ah mais du coup va vivre avec besoin de tout pendant OK ah ma c'est quoi ah mettez ya kaja wezo mi fona we toi tu n'as bien de camper amande premier allô eh ben amande ya le premier ma ye Boris mille émissions en direct mais
Ok, mi na ko kure edanti le prophète ko nu. Ni ko lu kure adenti eye mi le dia be de ne amede nya na de kure eda. Alo le ko blo be ade dona bona me ade me mi fa. Ah, okay. Aspira mi kata ya be no catholic. Yo, akaka. Prophète ko nu. Ago. Chichabe ya tola. Yo, akpekaka mi da pe ni maître nyakada mi da pe ni. Yo, monsieur Boris. Oui. Mi awo ya de moi de. Ye nous ke mi le dia. Alo nous ke mi gogwa padi na mi. C'est ça. Si ne mi gba c'est-à-dire ne mi gba nya nyagbe ke ma gba tim zan so kudo ame be mo de eloquenti nti quoi. Si be maglo ma dade ndi pe kun gbale yiye mi so ba gbe tonto ba tora me ke be nyanti o. Mi le lubo me. Mi le gbogbo mi. Mi le nti na me. Fefia mi so mi abentin la o so na nubu. Zilika mi so mi be lubo chan na nubu. Mi so mi be gbogbo na nubu. Fefia ndi pe kele mi asi fefia eto zo nu gba loke mi gba ni mi anto mi ato. Ne o to na be mi atite ya. Mi tinate. No be mi atikolo a. Mi tinakolo. No be mi amlania. Mi mlanani. Efia be mi apa gbe anto a amebu ele guider. Bien sûr. Fefia ne mi le ni be nono me ma webe no tete kele mi amegbe tori pepe mi aba de gobe mi ate didi me ke gbon no. Parce que mi gba zana mi abe nunya anya sansi jeje di pepe le mi ami so be no ke yi odo na mi no ke yo gbon na mi ami ho ne de na mi gba bu na nti mi gba bu na ta mi di pepe mi gba po na be na di nya tepe ya aje ya mi gba so na kudo ni pepe popa mi ho ne zinarika so de na mi ami. Qui on est bé et bien au début mi gleva y gedeva y bé les miens patins bon clear quand on vieux patins y bé esclavagisme bé ntinya de nani va y de te mia tobo va yo va pleu la pour dire au pleu va trop sanal du boumé ko la to du ta au pleu vare monsieur Boris Oui. et de fulu fi nya tobo le kengbe ko fula me on te fula de be Amérique y ni noir américain o. O va mi ba je noir américain no foot de mi je mi agbo mi fo mi yo mi di le vode a. Ya to bo barato quoi. Oh barato. Ni wo ke flu mi didi mi ro mu egbegbe a didi mi wo yo vodo lanu e. E bodo zan lo nko do zan. E di pobile. O va e hihi ala pe da mesi amebe nunya si jeje wonti. Di po da fifia. Kwari mi le gbe na mo be mi anyon le mi ado ko mi le mo e no be na de. Mi gba so hose dade am no buke yi mi npopo. Mi on mi za hose ne va enu ke mi on to mi le pa gbagba de ke mi te le croire mi ado ko. Mi te le ko. Prophète ametele kame. Ni mi hona mi fa. Allô. Allô. Oui, Fofo. Ah, tu es le calo. Ni tu mi fona mia. Fika mi le bien yocho. Fika mi yocho. Melebu? Ah, monsieur Magro. Ok. Oui. Ne enforce jamais, c'est vrai enforce jamais à date de accord d'Aïbo. Pourquoi y'a massé? Eh. Et pas nous cas, raison de autonomie et pas nous cas. Et pas d'art. Papa, raison de autonomie dans les filles qu'elle est là. Il m'a dit à Seigneur quoi, on est là, elle a dû le à toi, Yomike. Prophète quoi nous? Ago. Mia faut dire à manière de voir.
réseau le poudre mi ela juro bele toyom ele fefere mi magbe o e ya fefere jibe agboka fi obe to ba kam aha khona mi allo sa mete nya kaja do bedo aha bele fu réseau ma bele tema mete nya kaja oui oh la 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 aya fafa le mi abo o fate ko no ago yimi yam ka tere réseau le poudre mi go fafa mi do ta flache na a monsieur katale mi ayo e réseau le poudre nao mi be no ko senyudo mi ta ko mo babe awaga ti tro ayo mi fa yo vont nous amis le allô oui c'est Boris akpe kakala ela yi bleu kwa la yi e kame mi agbagbe o bon ta tro ayo mi fa 96 80 27 27 baba be no kawanama akpe e pe won be na de si bebe tati akeke ami agbobele deke mi londo deke mi tati mi rokoro ayela na e ora te so mi wonu ke odia o pera fifia egbe ya big blonde kokoko be America ba aha allô oui tu me riema c'est quoi la date monsieur Maglo ni do ta flache ni do ta flache to ni do ta flache to prophète ko no ago prophète mi do ta flache na reçoit o mi ma gbagbo la ju agbata la nya be ni nka ite mesebe akoto wa Maglo na nyame a ele gbogbo be ni be ye force amia ye ponaita ye pole okuna ye ko dada fide le nu ke yibe ya to ko le fuma ba ku gbara fide ya yibe ta pone fima ko mestene nyire ba ka fide so le okay nyana bare le ntire kiare ni mi akpora mi ko be garu mi wa kafa o ko be environnement re mi ko we mi ato mi anodo le ya et là webe kafa ne be dama den o le ahome de cœur o semia va kafa mnyabe mi agbo fun loge belete ni le bele yoso tamnyo on tokpa mi amesia mi tokpa mnyabe agbeleji wa am edan dinasa ete ba 20 minutes ne be disia edan la te no va ho menike mado kade de kudo gbogbo de pepe o kake nenyi be efu ya lo mbe nye wuwo wa ete mfwa fide ne ke na hun jade dia ete mgba funfan ke dagba fun ela gbaje begbe ba nenyi be dan de kan kume bi pona ye be fu ne ele soji le soji alo le utri me pona se zivini fu dan dade e mgba ba poni wa ko an to ni yero ko mi alo ba di ba ne de ke alon dodo mi be pone le be ye woni ni chan ne yero ko mi ni ba be di o le se mi fifia oui godo a kafran amedo le aveo mi ole enu mi gakea o twa hole fun gakea no la tin dun kunu be yo podan de ke kaka yo fu e chan po bon ma me si ame la tin gbo be podan o dan vana e funu o le se mi a c'est ça alors amedo wonu gbo be o wa zian fide dan gbo be amele funu po o jona yin an ko gboda o jona e amedo chon wuna atike de o funu wa e dan be nyan to le dobe ason soso me de kinto amegbe tonto pona dansi bebe prophète ko no ago
e gbo be ne yi to do ku be no wa be di ni ntori ko we di le ke o ya ji do mi gbro ne kokoko be mi po amebeto de pe do top do no pe mi do to gbe mi ni sibi mama mi ni sibi mi nyepo be eto ni ile egbe eno ni lagbe ti ya eno ni a e do to gba do no eto ni do to gba do no le to gbe ni eni won alo mama ku to gbe ni ni won bi nyanya mi a e la pe nti ni videbe ma va po be ske e dande e nu be ni le fo meme na mi a kafran e to pa di be ve ile a ils n'ont pas dit bébé Léa. Ok, mais les bébés les toques pas dit, ils n'ont pas dit. Fait que les globés à début n'y a pas vanalé. Et n'y bé maman ou que nous dans nous y est va mousien. Et va dévaler na à mettre ni ma mère via. Que il va ou bé de vivre et dans pour y'en pas les va bémer. Quand va se regarder mais on veut dire ni nous pour on veut pour regarder de moi dire on veut disi alo be konu alo owo mu ki jiani eye le do ba londo do mi to cha won to cha ni bo le gba be ke na wo won to o mla ni gbere ka gbe po ke o npo nu ke yin edan ke plo wa do po to ede be va do na la meme nu yido ko me ala pudo la do nku po be ye to kan sim ya de ke na ipo ye no kan sim ya de ke na ipo be ye be jiji mi ya edan gbo e ve do egbedo. C'est ça. Et la be kafran mia di la wa gedodo wa e vi de won le gbegbe e gbedo fe o yiye ma jiji mi an ke o do be gbe gedodo va po e amiron to chan ko va po e on gba don ku po be yo don gbe la fido yo don gbe la fide be to be o va don ku kaka va gbo be le tu parce que fika no va do na wa on gba nya fika to chan yo yi o. C'est ça. Kaka qui va on entocha me va donner filia e fu fela no asi on tocha o le kwa fan on de difa kaka la kwa fan de vi que le pour domi pe susu be ko kwa fan on la ni ko be ngba de ko kapa de vi e ko pour domi fan voyons voilà le didia mais ni on veut po be ni to be on veut po gbedu agbo wa e dans la no di de vi on be mo kaka va kafa geredo wa di la ko be do gbe ya e do ngba va no na gbe o alo de on va no na la me semi tibe eto ni dono alo no be ni dono fifia o mdate wa no bi enyan wa lo mdate do npula wa no gblo enyan wa be de pepe na ona ba nya be agbedo be vi oni to gbo be ni danve le top na o danve le no pe no alo mve ni un top dan wo soit evele ni dan ne ke gbo logo le ke gbo o be do gbe o ke mbo o vava e nu patata e de na funami do himi se na mo be pla dollar fide gbedo vi oni nous veut tout bedoua na oa nkan ndi pepe ko mo la so de ko ve doa fu de na me blibola no de flat be o me kaka so yi enu encho bonabe enu kenyi kaisaro toa mi so na kaisaro c'est ça enu ke na mawu toa mi so na mawu enu kenyi mi atoa mi dedisi ne mi azo be mo enu ke mi ato ve ni gbogbo toa mi dedisi mi aso so na gbogbo. Elle avait amebeto le gbogbo me amebeto le soku gbogbo agbeto gbogbo be yin kengbe va son ti na so do amesia me ke si na nya ni le nya ti ele to me gbogbo imi yin kengbe son ti na va do nu ti na be do me a ni o se de ti na gbojua gbogbo la to le me gbogbo la go fe do ti na bu le ba so wa ye be doji bo ni mi le to le bi ko ntiare asim kai to go kana o ne fufu e be eme didi le do ko me won lo asim kai eso to adoa eso to gbe adoa va amesisi ke de vi ko so wa to gbodu na jere na kokokokokokoko ni wa to gbe gba ve ko Yesu a di se chan le gba yan sim ne chambre ma sim ya o kana na o ke gbe gbe e va tro jime kimbo ko be vieux challenge me toto mo di wa ne fi ke va glo le di me toto me ya fun me yo va ona cha cha bi asimi ya to gbe kene po ni la jo nyuare yo ma zo mo wa po a ele be ko le ko si ame o le to gbe la ka ke ya e dangba le de funa
Fili amidon to ne gbeke gbe we dogbeda dan ton le gbedo o me won to le fie le wado ko me yo we dogbeda yo titre de gbogbo nti yo da sori gbogbo nti ya ezan me tu wa ye gbogbo nto baba menacer na o ke on e be gede do vo l'obligé na vatina church pa o me aro vatina gbedo ho me alebe gbedo do la ba suyo do atraja ga kia e dan ba de na funon kaka do po wa pour na te agba kwa bo oju na village donc e fudena me so kude mi e be onti so kude mi be jojo me nti parce que ni so le mi ba senka kon me a nkalo ndo na mi kure ye mi anyabe ne mi se damen kwa zirika mi nyabe e dambe son oni mami o e tometolo afu metolo afu nupa tolo e to sasra tolo e to le tepe ka to me mami o ya wocho okpona nkeni e dando zirika fik funu me mi le golobe ami hen dodo mi ayi mi adoko me amegbe to be se ne se o mtele pompo na wo wa ko nyabe afin mate gbronya ke la debli pour no so se o ne e se o mtele yo wa meke yo ni o ke si azon ku do le yi kafa e la ko le ni ne la mte dedisi o wa ke mo gbona odugbe gbereka ni avun ke yo ple dala ko me le ni avon te se na hope o se na mo be gbe o se na pe gbe o emile nyambe e wo ile ni yo wa e gbona nu gbelegele nti ogbereka amele pepe vakiki yemea ese lebe taji gbogbo lebe taji ne gbogbo nto ntele fompo na wo ntele tamo na wo ibe tobe amekpela non kono la kanu amekpela non kono la po vision no amekpela non kono la to me wo de kea ogbona foku de me do gbegbereka eyi wa megede we gbe am tenti o yi o konu ga kea gbogbo wo be se wa fompo no be no fote nu keke kwa so fugbe kaba be gbogbo ke yin ameri pe kun da te li o yinu lili ye yin o c'est ça todo to o ma si ameri pe dibe na de wa mo nu ya de nu ni o voari mi abe kun no hunle no ko mi na wo gbe me be ni se ke joku da me ambe to be se joton telephone po na wo wa de nya fan da va gbole na o c'est ça ne se o le di na wa ela te un pompo no to afanji ne se o le di na wa ela te pompo no to khosereji ne se o le di na wa asime gbalo la yi o la dangi no la sime be aw dadaga o foga o ma dun la si domode yo keke yo na le planti le dunu ba we o mu de la no asidome la dunu re amia du ebe nu kota so kota du nu sireji jo o la no bunyan ti po kaka be nyanya wa so ga kemi ne gbe dunu la sime ge ya ho me pa don me ku dopo yo de na funai angetoro va chuwe ma angetoro va chuwe won ne ese o la godia o gbona be ese o la godi be se bodis lopo la jo sere pare ajo dala o lava fun lava gbele nu c'est ça de vie au port mais si au port fou non oui popo oui o le oui e ke bani o de kaje vi o amebe se ne se o la godi na wa ma me la va noter nkono la tamona wolo todo to kafran tafra chena mi tafra chena mi profete ko no ago ma to kutina to di no lobe o na be réseau a trovier ye wagati do kamada mi po amo mo susu plemi ko ku de edda bele adenti ame peplocha ame peplo amede ke bien le toti be nyande ku ne pe nyanchi kwa ate me plemi do pa de ciel le 96 80 27 27 ne papa nyakaja le toti a ate to mi akora be de le ke yovonwa anami anyama akpe ne ameriti be ya yo prophète ko nous le wona ya be domia atima yo le 90 83 11 84 90 83 11 84 allo 99 46 05 40 99 46 05 40 mi yo mi cho meri ha atito yo mi atro de nyamna mi yire fa
Yo, professeur son le pas bien. Ah, sibere kemi so le yedia de. Ne gbogbo ke le kudo gbogbo ke joku da gbe tom te le faudran o. Le gbogbo me. Le faudran le luwo me o. Le faudran agbagbare ke le dangi na wo wa. Ebe mo tuna do agbeto lo. E la nabe o la be lende pepe le hihe mi po. E la na susu la no pompo no o de che ma sasi e ma isabule ba sipo a. E ma ideku ba sipo a. O la no se ya egbepo yin tete vire la no asi o la no je feme. Egbepo no ve je klo la fido la do ganu. O la no de no ya lo. O ma no bio adokwe ma po yo. Voa el tutua ela tozunya. Ma de kukube ne mi anto min tele do to mi adokwe wa mi nya be mi wo mu kudo mi adokwe. Ok, professeur Pono. Oui. Gbogbo ke jokumi. Ebe mi la atojesi. Le ke bi ti dojesi de fa gbogbo ado. E mi blondon ko va ibenande. Enina e hotunya so mi abe togbe togbo gbo. Bon, pour me keme mi jolio. E nyamba azon zozomba pado ngale don ku e gome ndo na ku nyene mi gbese gbegbelo. Pour me ça dit e tokpati o de nye ko. Ye veut le tokpati non. Tokbe di man le funu. Jipi le funu. E ya pele do le funu. E non pas dia. Bipo logo le funu. Bipa zipi le funu. Bipo adere le funu. Ele si bébé elaya kulna yo va dogo. O so vi so di. O la kho vide le no agbo, la kho vide le eto agbo. E me vuju va de na funa, akodo va de na funa de viole. Mi le pe fifia. Fifia gbogbo mo fo me be gbogbo yo ni fo me be gomedo pe yo ni didi me o. Kafan monsieur Boris. Oui. Et plao obibe ameko osina 2 fois c'est pedawa. Kafan adola wu kaka ola danu ando zemela doa. Pedawa. Wada edano zemela doa. Bere. Ape le peda e beni o chamia te gbobe elnade le fun alomi so po be mi an Kafan e be o le fia. Na dogbale wu ale gbegbe cha. O ma po fefelu. Da de do zemela do. Ela be fefelu wo nde na wa to gbo po fayi. Fefelu e sauver o. Et dans est sauvé pedao le tinya de nous vayi. Que yini disiri no be to gbo be e o sauver mo dade be yo be didi me vini pe ma ton e nu ya gberi o. Ah, histoire à Roma. Histoire a we mo. Même kaka di amadu nto chon yo na e chon to gbedo di ona wo vayi. O bela magome ya. Wo ba jodala wa. O mnya ba gbeton to funara gbeton la magome gome amadu fofoli do ja le gbegbe be. O manya gbede o. Egbe ya didi mi vi won no do ama won nti gbele nana o. E fo mi o ya mi me nyanga te gbore. Ina ela de funa mi vide be. No be mi ajese mi aloku alo mi anya mi be jope ya. Ela sese na mi vide mi anya no ko dira glo na mi ya. Enya pata ya. C'est ça. Enya pata obenya ni mi ma du lan yo. Ela be elan ya e don tinya de kudo mi be jojo me. Mi mi pon mo be do de kudo santana lo mi ato yo sese we. Ntono be mi anto we le o choti ya mi anto ke gba lo ofojua. Monsieur Boris choti ya de. Mi apata tapo Yesu avakudo la. Voire. Mi o ke gba lo ofojua chala. Sebi enu komi gbona na mo le judo po alo nu komi awu komi dona de. Enu buye la. Ne ntono be mda itoji ma obe nkumi ade. Ne mjuade. Ola nya fike mi ya. Ah.
nem to be mai de la gamin me dogbe la vie me trop vie ma vale on a fait que mi ya donc ne enu agbeme be nu bi afa wo ware agbeme be nu wo agbeto yin ose be nu ko mi ve do bi na de mi atendunu vo egbe ya mi nyan kele joa ameko bedo ose a o me mi ya dodo na wulo mi so ose ya don ko le gomini le denu bude go le ose amen gbe do mi ke na me ade aforo be he ame ya ya kwari mi tatibe mi le po nu be nyan ti nya o tete la tibe nya histoire o la nya fi ke tobo o so la nya fi ke mama o so la nya me ke flamme la nya nu ke joli jiji mi o mi kaka gbe mi va so ko pele fi la fi ke to mi nya le mi di mi yi la mi di kaka mi anya bi na de fi eto yo nyi ke gbe ne o ngba yi chan de ola nya kokoko be fi eto yo nyi ya la voilà kafra e ben fona le betum e nya yo wade e la pede mi antibe never gloomy la gbeme le yi do mu alo jode mi do va le joade o ma gba buta mi so gbo no tite pare ahobe mo ko la ze no tite pa hodo mi ko la yi la bo de nu ya e to ba ko le adam fiangbe e no ba ko le agugajaga alo apadape ni gbere gbo bayi ino be jume re fi ko da izin ya ima pa me no bayi to be jume gbere gba fi ko da izin ta ima pa me e la bo jesi to ba lipole ni be ba ho mlo e ba nyi gben le chane o la izeji alo o maye o bo ti fi afikeni e to paji na o fikeni no paji na o agbetoru la nya nu wa ke ngbele ba nya nkekeke alo gbogbo ke be taji o di do wa so pe fu ka gbe to fe denambli bolele ebe ike mele eyin won ni mi le sasan le gbandi le yo va enu le wo mi ahojo be nu le wo mi ade fi ke mi da pom dodo ale o america jam that mbina hoseya ra na mi dide fo be la nyu ela vanyu be ne gberegbe e va ve mi apeto ba holu gbogbo wa ke won ole po fi adope ya mi le ya ni o va ku alo ne gbege bo va ku wa ke ngole po nu ke ni paradis wa va condition cha beni bien sûr ne o va ku le nono me de o me ya ke won o mde pe o yin be mo fifia nature ko nya ntete dem le me o la te zori Yehowa be dodoji o sibe ntete ku le katom le me kaka esianto ke ni ku le kanto sur la te o essa c'est fun me o va gbona bo la ve o nu voilà ce qui me dit ce qui me dit be na me agbe sans expression wa pa nya be amiantom kane funa be yije go me oda ve wa nu o te so va fifia parce que o konto ba poto o ho Yesu avo ba poto le po ado ko be yo ni nouveau onto o ba poto le po ado ko be nouveau le ehun yo nti fodi mi lo yesi ayi fun me ame abe susu me e gba poto na biona hun ke o be kode eyi yo keke tale o be khosia nu be une fois de bon e ya gbesi agbe gba poto po na do ko be ni nouveau onto ke to ki le je ba besoin hun e na be ni gbekegbe pe be yem yo hun wa igba le bi mi voilà c'est normal o le se mi vivia evo akoba me won le fia du pe abe mon ke yin be khosecha enya kan de kurenti assez nouveau onto ke be ni soblema be le papato le podo ko ya nouveau onto be papato le podo keke to bo be nto do khosere me bobo we na evoga ke ya etin la mene be papato ba le podo ko nouveau onto ela be kokolo ko de kaka de pe dino ba tuka ne o shinecha on a fima fi ke be le egbe papato no na donc agbeto do nyon le ko ma nya bi na de eye nto me po yo khona mele eye nto me po ndodo le fifi never ve me be de ki mi le gbolo me be gbogbolo onu be neni be va ve me be ahodo de le defuna me ya de ameme o dine le o nya na bi na de
agokaye dio ke no agbeva isane opo adere na wa opo chambade na wa opo gbobode opo dane ya opo mamide logode le fun wa azipide le ya no mindine ne be mu mindine ne be mu wa fiko daba no le kale la no la tile ya eyin fika no ke gbava le nami le konu le chaji be na to gbe mu egbe ya maman nous est guidé informatique mais blima biandre bafa kakame vosa et on a volé kotoku amewo bafa me kaka be vosa et moi et guidé système de megbeya ne ehunle defunu chan olewe jogwe toa omda be pa ndo do pepe o voilà fi ma nyirama fikiye enu le de dile funa me gede o le egbe e yalo yo to premier noble fikiye ehunkiye mi mama wo kwa fogbalo ponovo ke o ta amegere ngbe ta ponovo gboro o le ta popeline o le ta laisse le hume ni modernisation ni ehunke mi mama wo ono ponovo me afogbalo e kaliko kaka yu aga yu atole me kaka fere ka pvp ton fene pe atunwa ye agbeto ba gbe ni on a fait venir na onu pa me di pe o kena mani o dana mani na me ava da pe o nda pe o e wori ke o nwori ke o nkan o wa agbedo agbeka agbedo agbeka e ona be agbedo agbeke gome edo fata agbedo no la maman ba agbedo la togo ba agbedo la ko le fere kene hia o so le kefe ne hia yo to no na gbedidire amapo dana o no na gbedidire amasi o to o no na gbedidire kaka ro va kokono to na dori hike ndokusugbe elabo o na agbedo agbeka na o do pokuku la ni gbandi la o na me de va agbare amapo gbongbon agera de na fia na o nke mi mama wa pono vo mi yo no wo ho egbe mi le popeline me jonu tete wala dado comme na o mi mama wa ezu avime nya fi ko po gale ple vo mama wa amagbalo gbalo be la tugu na wa aso be mama e wo nu akudo va egbe ya ehun la no de funo o la no wole alo de pepe mi ga ki ehun la gbe egbe sese pe la be mele wona ni to aji de fike enya va le défouler les de konu alo tron subo be konu le ye de vio le gble alo ni hun ale mo vuvuvu nwa eye ya fike ye ehun abe nkume ngbale di ehun ne egbe didi mi o wa eye ya ke ni obe elna ya kokokoko do la wu ke ngbe nu ko le wo do la povo me vava va esikola kula noa on po voilà va on avait dit il noa keni e gamini noa on avait dit OK ta minuit là va les blémans ne be nu nani les blémans va afin que les bio e niwa e bon egbe a afin pour e bio vv voilà pour ni wa ko bio jasikudo e soba fi egbe mi tre fifia on a dit ça pour les cas la lo vovovo di fa o sete se ka ko ti se kudo aka o ti se kudo zola nu kele wa me ade ame ba gbe mi la po fafa e la be kele de nani ye o so voduo ma wo ba de gade o le kasen ku ma wo zirika me no pom dijelebe nkele wa me ken boye o la ba de o zone la kosira ni be zome togbo o po mo ni volo e mo be popo ku do be wo le nti gbalo ke awunu ala gblona
ameke va le didi ko poare enana ndodo zirika voilà e me kwa me pona ndodo le zirika enu ye webe ne disi adin ezeze gomea onyane ke be wona ro enyi na danke amu pona enyi na tomike amu be pona do kwele na me gbe jiriku popo le tomi jiriku popo le edan do me kware ni nyambe blemanu lelo voilà ke blemanu le wade me kai ba lo me o ja no la so ahewe fo ame un ba nyana be ahele mi o ni ye wo pe no onwero po a ni ngbe nyi e o no pa ke wan ni be glele nti o voilà c'est ça le problème ni ngbe be dran le nti o pa anya be glele le nti o ok prophète Koumanu ago nini ya me do lo me de fi mo ko alo pe so ke mo ko ne be dran fa yo ko da o ko no fufu ko ke yo me mon de ke ku do chi wa oli kakaka onga bakura ne be dreo ne pe no ha te ba gbem do chi a eso de ke ka de dia le wa ku do gbogbo do be do gbogbo no de ne fiana na be wanya be azoni de le nkona yo on l'a été pour nous 16 ans 15 ans puis à 35 ans minto et dans trop bon à boire ne peut bla avec pepe ore et dans toi là va porter agbanama na nizo be fifi abe et de ta tout ça et sort de ko so fi on s'en va yo et dans eno e be susu be le susu me no dare e igbola e sort ko fi on va comme des vies oni game hein oh la pe be drum ba lo pe le ku ebe nu kokokokoko la wo kako la jibi mo pe yawo ok ela ti ba je la mero alo ma te ga je no ko o la ti gbem to nchi le mo bubuji o po be na de gbogbo de pepe po na me gbe to be di mi po na gbe to be sijeje ke ngbo le be zeze mi enya na mo ke di bi la ze to ro ah ok si be ko la do ko mi le ke po si bebe enayin ni ko la po ha ka pa dan ko la no vi o bola ba ja pa ko la doze ka fique danto o ma même on la valise on to de ke be la inu gbe aso awu ya ni adolo pa dan ko la po le valise a misirika si le pa lo mo kusi bi ale o e si apela no clean pa la mo la bu du to e dan popo won donc enu yo wa onina décider que il va de ne fina be e dan do ka de kuda me won ke e dan mende le we kokokokoko fifi anova ye me po a jogbe vonto eni be mi gblen va mi agba no konu le di be toroto ni mi le se jogbe jo me mi fiafi wa de mi no d'English 20 be et dans les canvas non fike nyale na yin le nkogbe amom dava se gomu be ne fike yo nle no ne ni wa no so down no vo wa nkeke masu ton a enu kele wo wa ebula gba de tato brecha ni chole fi abe meji e dare sero lina na mo dape e dando le omlini omjoni o eni e depo la no pone ahodopo la yi vani mi o ya mi de so mi mo be a dan de funo e wona dana me ya mi mdabe nyabe eyelo alo yo o la ba so he so for mi ko mi to mbula e damno na me henu agbeto jiji mi vi o baduna ye o e dam jona kuda me ko la du la den o mi le pe ya e dana na ikaka ba fiona mamme be so amaya no le amaya alo no zamaya hike me na no fo no fo ya nyedo todo to ke mba so le yedi eni be monsieur Boris oui ni gbogbo on de ta tori ke ya enya blibo ebe yin na la gbetoji enu ya mo po kaka be ni ogu so ba gbe so ndo khose ha o me po a enfin enyu na yo ba se eso enya kele ya e ya la gba kuledo fifi annonce khose a o che to va le si bebe nu ko gbo mi le joli a o nini ile se mi ya oui nu ko mi ve jona fifi le church ya kudo azikpe ko mi ve plena zingli ko mi ve plena e sima ko mi ve plena
il a porté peu ballot de fifi pour être au assam autre church au tu assam ameko le va wa wo be jako le joa yo fopua yo so le tuha America vota e flani gban fifi a mi se na bo be Yesu wa lo gbalo e voye gbe anu mi le nko de nu anti ami na be Yesu a nya lo gbalo e o alogbalo ma wu ke mi anto mi be mi le subo cha ma wa le hian ga ke ngbe ya be ayira mi ma wu Monsieur Boris Mbakonu là vous dites que bon on va yira oro nde le joto Monsieur Boris oui ma wa be ke ngbe yi ho ila yira wa agble ko da edoko le wo wa oni so be ga nu gbanto so wa nai no na premise bois no to salaire ko premier salaire ko la ho ma wo ni so kike ba dare be ahomi deuxième salaire à ça be 10% so ba dare no dare va out from ke ngbe ra yira o ni ma wo am to chan po ga o ni yira no lo ele si bebe ne amede no ga ke ngbe ra bo ma o ni yira te ne yo o pa ke mi one na ba won na karo ba ma yira gbero va wo ko na gale nu ele hian o no ogun lo va ma wa mi ra wo la me de venu wa e vola to ya yira to yan gbogbo le ba gbeji bi ya ma wa le gbobe ke ngbe ila na jipun la hun na mi ya mi do la so yan be nu wo le o kwa jo nu so va ke ngbe yeye ho wa la hun mo na mi bi fi agede do so be ajo nu wo le so yi va bi o se be ye ho wa de e hun jipun le wa pa gbe mi ma mi les filles mi tele du Israël be golo va mi le yo Israël be maou akana sawa mi les filles obe ten gbawe no yi asila nyona wa obe ola zone be sekwe be dodoji avec condition kengbe maou be la yiro ni dominion to la yiro ebe odola wo nu ya kengbe ya la yiro ni ya yira yon lo Monsieur Boris ne bo dom yin wenu yo nan gade nani po alo cho nani po yin so dere pe non po vananga ma o be principe o ne be le won ko se be principe na be gbese gbagbe tran no joga fifia vodu o wole nti o e obebebe igaya igbe nu gbese gba ko ve le church ko me ya mi ama me wo mi popo mi tu assemblée que il coûtait 10 millions Mitou, Bedo Khore qu'elle coûtait plus de 15 millions. Et gardez ce dipoya. Ok. Fifi, alors balle mi sol et soit me le founoir. C'est payant. Et Beno, il chante, non, jogo, et boum, josso, and yabe yadira de Mamba me aba asilique mon abo. On t'a s'accuser. Parce que, Ekbea, choti autres ou Egabe choti, peut se souvenir gamme la sibia. Ali sila yi la na egaya so no view wa ngba ozi na le sibele yo ene zebeze ton ne pas sa po kun kun de on to so gbo po a ze ne go on gbagbo na church yo yo promete ko ri ya church te le bieti da pe Monsieur Boris oui mi on to we mi dodo de pepele ni mi so eve da ehun le church mi o mi so eve da ehun le vodu gbo o mi on to mi ndodo ale mi anto nkume vo ami anyebe amene nwone de ametepe o c'est ça kafra Yesu anto agblebe amesi amene so baptiste oga bo kafra Yesu anto agblebe amesi amene so baptiste oga ne Yesu abakure tawo baptiste oga le gba note po bo wo nto we la dro ya kengboye ole note Yesu aneva wena ya efia be to ma do la yoni nenye be Yesu ale to no be atiso gawa swear yo wale note po be o never hona ya efia be nde to o choni fujuacha ne omde afo nda ole kewa
akpɔbe ewɔn kekea emi gbɔna me agbetɔ be nu do anyi ye nyi ne be nu voa egbe ya mi ma gblẽ sɔgbɔ na me le to dzi ya ni nya be ne trɔ ƒo asi akɔba bia ko se eye ayia ɖe ameka ye nyi ma ele veve ɖe wu nu ɖe kpekpe ke be la be ya hin do na lo akpe na mi yo mi ta pena profete ko mi ta pena la be do lao mi do ta flatina resume be manyo le competitia e kwa mi ase gbe to le tepesia le amerique mi yo profete ko na le yo le 96 83 11 84 90 83 11 84 99 46 0 40 kema echo yora ne ko gawa mi ka tepesia ke ne jina mi to le sere ba